جھڑ جائیں گے، اس چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، آپ بھی ختم ہو جائیں گے، روئے زمین کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، صرف ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو حی ہے، جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں تو پھر ایسے دنیا سے دل لگانے سے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، آج دنیا کی محبت نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تم آخرت کو بھولا بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو غافل کر دیا ہے، بہت زیادہ دنیا کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے، دنیا کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا ہے، بہت زیادہ مال کمانے کی خواہش نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، بہت زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، اور یہ آخرت سے غافل ہی ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حرام پر حرام کیے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ برابر اپنے دل کے اندر احساس تک بھی نہیں ہوتا، ہم خوف بھی نہیں کرتے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ساری حرکتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے سینے میں جو باتیں پیدا ہوتی ہے وہ یعلم ما فی الصدور، اللہ نے فرمایا وہ تمہارے سینے کی بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ کی سماعت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو غور کرو کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں اور وہ مچھلی سمندر کے اندر اور اس کی تہ سے جو دعا کرتی ہے، جو بولتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بآسانی سنتا ہے۔ اللہ کی سماعت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو اس بات سے کرو کہ اگر کالی رات میں، کالے جنگل میں یا کالی زمین پر کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ چونٹی جہاں کالی زمین پر پاؤں رکھتی ہے اور اس پاؤں کے رکھنے کے بعد جو تھوڑی سی آہٹ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی وسیلے کے اس چونٹی کے پاؤں سے اٹھنے والی آواز کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، جو چونٹی کے پاؤں رکھنے کی آواز کو جو اللہ بغیر کسی وسیلے کے جانتا ہو، وہ میرے بھائی، وہ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا یہ بتلاؤ کہ تم تنہائی میں جو غلطیاں کر رہے ہو کیا اللہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تم دن کے اجالے میں جو غلطی کرتے ہو اللہ اس کو نہیں دیکھتا؟ جو تم رات کی اندھیری میں اور کوٹھری کے اندر جس کام کو تم کر رہے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیے جا رہے ہو یا کسی طرح کے برے فلموں میں ملوث ہو کر کیا جا رہا ہو، یاد رکھو جب چونٹی کے پاؤں رکھنے کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تو وہ تمہارے سارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے سارے عملوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تم کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو۔ وہ میرے بھائیوں، تمہاری حالت تو اتنی بد سے بدتر ہو گئی ہے کہ تم برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جا رہے ہو لیکن ذرہ برابر آخرت کا خیال تم کو نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر قیامت کے دن کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں ذرا اس دن کا بھی خیال کرو جس دن کے نہ کوئی باپ تمہارا کام آئے گا، نہ تمہارے بچے کام آئیں گے، نہ تمہاری بیوی کام آئے گی، نہ تمہارے بھائی کام آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، بیٹی باپ سے، اور پھر شوہر اپنے بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے بھاگ جائے گا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو دنیا کے اندر
जब अपने आप को सेहतमंद बनते हो, अपने आप को ताकतमंद बनते हो, अपने आप को तुम दौलतमंद समझते हो, अपने आप को तुम बहुत बहुत अच्छे समझते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जब पकड़ आती है, अल्लाह के फरिश्ते जब तुमको आकर दबोच देते हैं, तुम बीमार हो जाते हो, लागर हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, दुनिया की सारी लज्जतें तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाती है, उस वक्त तुमको अल्लाह याद आता है और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तुम रोना शुरू करते हो। मेरे भाइयों, करीब ये कि वो दिन आए और ऐसी हालत तुम्हारी हो जाए, उससे पहले तुम आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया मजराउल आखिरह कहा गया है, ये आखिरत की खेती है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही कयामत के दिन आप काटेंगे। अगर आप यहाँ बबूल बो रहे हैं, वहां सेब नहीं काट सकते हैं। अगर यहाँ आप कोई दूसरा जो दरख्त आप लगाएंगे, वैसी ही फल आपको वहां दिया जाएगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा दिया जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा दिया जाएगा। आज तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मुस्लिम समाज के लोगों की हालतों को देखने के बाद पता चलता है कि मक्का में वो लोग जो इस्लाम नहीं लाए थे, ऐसे लोग आखिरत के दिन का इनकार किया करते थे कि मैं आखिरत को नहीं मानता। आज तो मुसलमानों में भी ऐसी हालत आ गई है कि दिन रात फिक्र आखिरत पर तकरीरें की जा रही है, जुमा के खुतबे बयान किए जा रहे हैं, आखिरत के मंजर को सामने रखने का हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों पर, आज मेरे भाइयों पर, आज मेरी बीवियों पर, आज मेरी बेटियों पर जर्रा बराबर असर तक नहीं होता है। कैसे असर हो? अगर अचानक अल्लाह तबारक व तआला की आज़ाब आ जाए, बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हें तो तौबा की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। आपने देखा नहीं तुर्की के अंदर, तुर्की के लोग जब सोए हुए हैं, सुबह का वक्त है, सब ख्वाबे गफलत में मदहोश हैं, उसी तरह जिस तरह आप जलसे में जमा होते हैं और जलसे में जमा होने के बाद आपका ईमान बढ़ना चाहिए, और जब ईमान बढ़ता तो आप फजर जमात के साथ पढ़ लेते। लेकिन जलसे में जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, फजर की नमाज में वही लोग, यहाँ तक के रेगुलर नमाज पढ़ने वाले लोग भी जमात में हाजिर नहीं हो पाते, और ऐसे लोग रोना रोते कि मैं रात भर तकरीर सुना जिसकी वजह से मैं फजर में की नमाज में नहीं आ सका। मेरे भाइयों, ये कोई उज़्र नहीं है कि आप फजर की रेगुलर नमाज पढ़ रहे हैं और एक रात जलसा सुनने की वजह से आपकी नमाज खत्म हो गई, कहीं न कहीं आप गुनाह का शिकार हो रहे हैं। इस तरह की बातें मेरे भाइयों, नेक बात और फिक्र आखिरत की बात, ईमान अमल सालेह की बात उलमाए किराम से सुनने के बाद आपका ईमान बढ़ना चाहिए। आपके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि आज के बाद से हम कोई बुराई नहीं करेंगे, आज के बाद से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, और हम जलसा में आए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो कुछ लेकर हम यहाँ से जाएंगे। मेरे भाई, आपने देखा नहीं, सुबह का वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो और याद रखो कि कयामत का जो जलजला होगा वो बहुत ज्यादा सख्त होगा। तुर्की के अंदर आने वाला जलजला कयामत का नहीं था, कयामत का नहीं था, वो सिर्फ एक जगह, एक दायरे में आया, लेकिन कयामत का जलजला तो ऐसा होगा जो हिंदुस्तान में भी होगा और पूरी दुनिया की जमीन में होगा। बताओ उस वक्त तुम कहां भागोगे, उस वक्त तुम कहां जाओगे? और एक ऐसा जलजला जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर पेशगोई फरमाई। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लोगों, जरा उस दिन के जलजले को अपने सामने रखो। जब जलजला आएगा तो एक हमल वाली औरत का हमल जलजला के खौफ से गिर जाएगा। तुम देखोगे कि लोग उस दिन नशे में लग रहे हैं, हालांकि लोग नशे में नहीं होंगे, वो माहुम बेसुकारा, वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उसके ऊपर इतना सख्त होगा कि वो नशे में लग रहे होंगे। उस दिन हमल वाली औरतों का हमल गिर जाएगा। दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के चली जाएगी।
صرف اس زلزلہ کے خوف سے اس دن کے آنے سے پہلے تم تیاری کر لو. تمہارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. تم جہاں بھی رہو موت تم سے ملاقات کر ہی لے گی. جہاں بھی رہو 46 سیکنڈ کے اندر دنیا کے پیچھے دوڑنے والے لوگوں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے لوگوں ذرا ترکی میں آنے والے زلزلہ سے نصیحت حاصل کرو. 46 سیکنڈ کتنے؟ 46 سیکنڈ. 46 سیکنڈ کے زلزلہ نے بہت ایسے بچے تھے جس کو ماں سے جدا کر دیا. بہت ایسی بیوی تھی جس کو بیوہ بنا دیا گیا. بہت ایسے ماں باپ تھے جس کو بے اولاد کر دیا گیا. بہت ایسے لوگ تھے جس کی کئی گاڑیاں تھیں اور وہ پیدل راستے میں چلنے پر مجبور ہو گیا. ایسے بھی لوگ تھے کہ بڑے بڑے شہروں میں اس کی بلڈنگیں تھیں, اس کے مکانات تھے, لیکن وہ رہائشی کیمپ میں جہاں کیمپ لگایا گیا تھا کیمپ میں رہنے پر مجبور ہو گیا. میرے بھائیوں, اللہ کے عذاب نے صرف 46 سیکنڈ میں ایک گھر والے کو بے گھر بنا دیا, ایک اولاد والے کو بے اولاد بنا دیا, ایک بیوی والے کو بغیر بیوی کا بنا دیا, ایک شوہر کو بیوی سے محروم کر دیا, بچوں سے محروم کر دیا, مکان سے محروم کر دیا, گاڑی سے محروم کر دیا. لوگوں کے تعاون کے محتاج لوگ ہو گئے. ایک ایسی دنیا جس کے لیے لوگوں نے اتنا کا سب کچھ کیا تھا, 46 سیکنڈ کے اندر وہ ساری چیزیں چلی گئی. کیا تم آئے دن نہیں دیکھتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس طرح کی حالت ہماری بھی ہو سکتی ہے اور میرا بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے. اگر ہم نے برائیوں سے توبہ نہیں کیا تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس طرح کی حالت کہیں ہم کو بھی نہ دیکھنا پڑے. اللہ کی ناراضگی مول مت لو. جہاں برائیاں ہوتی ہیں, جہاں زنا ہوتا ہے, جہاں لوگ رشوت کھاتے ہیں, جہاں لوگ سود کھاتے ہیں, جہاں لوگ بیاض کھاتے ہیں, جہاں دوسروں کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے, جہاں لڑکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تار تار کیا جا رہا ہے, یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عذاب, اللہ کی عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو. یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے, ختم ہو جانے والی. دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر بتاؤ آخرت شروع ہوگا. آخرت میں اگر تمہارے اعمال اچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈال دے گا. تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھو محشر تو بعد میں, انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے یہی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے کہ نہیں؟ سب لوگ دیکھتا ہے قبرستان میں لوگ لے کر جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے, ادھر مردے کو دفن کیا جا رہا اور یہ پورے گاؤں کی بات ادھر چل رہی ہے. ادھر بیچارے کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے, حالانکہ قبروں کی زیارت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ دل نرم ہو, گناہوں سے انسان توبہ کرے اور آخرت کی فکر کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے تو قبروں کو, ٹوٹے پھوٹے قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھیاں تر ہو جایا کرتی, آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. اور آج ہم اپنے ایک بھائی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم دوسرے طرف گاؤں کی پنچایت لے کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا تم اس بات کو بھول جاتے ہو کہ کل تمہارے بھی لاش کو کوئی لے کر اسی طرح قبرستان میں آئے گا, تمہارے بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور تمہیں بھی ویسی ہی قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. کیا اس بات کو تم بھول جاتے ہو؟ انسان جب نیک ہوتا ہے, صالح ہوتا ہے تو قبر استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان تیرا آنا مبارک ہے. ہمارے پشت پر جتنے بھی لوگ چل رہا تھا اس سب میں تو اچھا تھا. قبر کی منزل یا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, یاد رکھنا. لینڈ کٹ جاتی ہے, بچے گھبرا جاتے ہیں, گھر میں لوگ گھبرا جاتے ہیں, ہزاروں من مٹی تمہارے اوپر لوگ ڈال
डालता है, मुनकर नकीर वहां पहुंचता है, तुम्हारे अंदर जान डाली जाती है, तुमको जगाया जाता है। बताओ अगर तुम्हारे आमाल अच्छे नहीं रहे तो फिर क्या होगा? फरिश्ता पूछता है मन रब्बका, तुम्हारा रब कौन है? और वो दुनिया जिसके लिए तुमने आखिरत को भुला दिया, बर्बाद कर दिया। जब मुर्दे को मिट्टी डालकर लोग कब्रिस्तान से वापस आ रहे होते और मुर्दे के अंदर जब जान को जान डाल दिया जाता है तो पांव के धमक और उसकी आवाज को वो मुर्दे सुनते हैं। और इसी बात से हमारे भाई ये बोलने पर मजबूर हैं कि मुर्दे सुनते भी हैं। अरे उनका सुनना एक अलग सुनना है, मेरा सुनना एक अलग सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला उसको एहसास दिलाने के लिए सुनाता है। क्या इंसान जरा गौर से सुन लो, ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारे चचा, ये तुम्हारे फला, ये तुम्हारे फला, ये सारे के सारे लोग तुमको कब्र में छोड़कर जा रहे हैं। अब तुम यहां से अकेले हो, तुम यहां से अकेले हो, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है। बस एहसास के लिए आवाज सुनाई जाती है कि लोग जा रहे हैं। अब यहां फरिश्ता पूछता है मन रब्बा का, तुम्हारा रब कौन है? अब वो बेचारा रब को जानता ही नहीं था, क्या कहेगा? जो जानता था वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो सिर्फ एक अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मेरा माबूद है ही नहीं। दीन के बारे में पूछा जाता है, आपने दीन का सही जवाब दे दिया तो ठीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है, जवाब दे दिया तो ठीक। हदीस के अल्फाज है कि उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी शराब में गुजर गई, जिसकी जिंदगी बुराइयों में गुजर गई, जिसकी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी में गुजर गई, एक ऐसे इंसान को जब जगाया जाता है और उससे पूछा जाता है मन रब्बका, ऐ इंसान बता कि तेरा रब कौन है? वो कहता हाय मेरी बदकिस्मती, मैं कुछ नहीं जानता। अरे मैं तो वही जानता हूं जो लोग मुझे कहते थे, मैं नहीं जानता कि रब कौन है। इसी तरीका से हदीस के अल्फाज हैं कि वो जवाब में फेल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कब्र को मिलने का हुक्म दिया जाता है और कब्र आपस में मिल जाती है। कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान को दोनों तरफ से कब्र इतनी तेजी के साथ और इतनी सख्ती के साथ दबाती है कि दाएं पिछली की हड्डी बाएं पिछली में और बाएं पिछली की हड्डी दाएं में घुस जाती। अपनी दोनों उंगलियों को अल्लाह के नबी ने ऐसे करके बतलाया। यह आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल। एहसास पैदा करो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपको मर जाना है और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़ा होकर के आपको अपने किए हुए का हिसाब व किताब देना है। फिक्र आखिरत में सबसे मुआविन जो चीज है वो तकवा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुत्तकी तो हम लोग नहीं हैं, सहाबा से ज्यादा तकवा या परहेजगारी तो हमारे अंदर नहीं है। हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद से 4 कदम बाहर आते हैं, 4 आदमियों की शिकवे शिकायत करके मैं वो सवाब जो मैंने कमाया था गवा देते कि नहीं, वो चीजें खत्म हो जाती है। अभी मैं जलसे में बैठकर कुछ फायदा हासिल कर रहा हूं, सुबह उठ करके मैं दूसरों की मां और बहनों की को गालियां देना मैंने शुरू कर दी, किसी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया, वो सवाब खत्म हो जाते हैं। आपको मालूम है ऐसा भी इंसान क़यामत में होगा जिसके सवाब इतने ज्यादा होंगे। कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहुद पहाड़ जितना ऊंचा है वैसा पहाड़ सवाब होगा उसके पास। लेकिन दूसरों की मां और बहनों की इज्जत आबरू से खेला होगा, किसी को गालियां दिया होगा, किसी के माल को नाजायज गसब किया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी को लानो तान किया होगा, किसी की इज्जत को पामाल किया होगा। लोग आते रहेंगे, अल्लाह सवाब बांटता रहेगा, यहां तक कि उस आदमी के सारे सवाब को बांट दिया जाएगा, फिर भी लोग आएगा। अल्लाह कहेगा जिसके पास सवाब नहीं है, तुम्हारा गुनाह है तो इसको दे दो, तुम्हारे गुनाह उठा करके उस नेक आदमी के ऊपर डाल दे। क्या फायदा हुआ? अमल तो हम करते हैं, इसकी हिफाजत नहीं कर पाते। अरे जो अमल आप कर रहे हैं, इस अमल को आप ज़ख़ीरा बनाइए क़यामत के लिए। एक सहाबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईमान लाते हैं और अल्लाह के नबी से दुआ करते हैं कि अल्लाह के नबी मैं इस्लाम कबूल कर लिया, क्या हमारी गलतियां को अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहाबा, इंसान इस्लाम में आने के बाद गुनाहों से वैसी ही
वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। इस्लाम में नमाज पढ़ने लगा, बुराइयों से बचने लगा, फिक्र आखिरत में लगा रहा। अल्लाह के नबी ने उस आदमी के लिए बरकत की दुआ कर दी। कुछ ही दिनों के बाद देखा कि बरकतों का अंबार, माल उसके बढ़ रहे हैं। दिमाग के अंदर एक बात आई, ओ लगता है कहीं हमारे इस्लाम लाने की वजह से कहीं अल्लाह कयामत के बदले हमको दुनिया ही में तो नहीं दे रहा है। देखा कि बरकत हो ही नहीं रहा। अल्लाह के नबी के पास पहुंचा और कहा कि अल्लाह के नबी, हमको हमारे नेक अमल का बदला दुनिया में नहीं चाहिए। हमको ये सारे सामान मिल रहे हैं और मैं खुश हूं। अल्लाह के नबी, अगर दुनिया में दे दिया जाएगा तो फिर आखिरत में हम क्या लेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारे नेक अमल का बदला आखिरत में लिया जाए। और आज मेरा मामला क्या है? सहाबा का मामला था कि हम नेक अमल करें तो उसका बदला हमको आखिरत में मिले। और आज हमारा मामला क्या है कि हम 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, 2-4 बार किया, अगर कहीं कोई दुआ कबूल नहीं हुई नहीं पढ़ेंगे, दुआएं कबूल नहीं होती। और कहीं अल्लाह ताला ने दे दिया, हाँ लगता है कि असर में जो दुआ किए हैं अल्लाह कबूल कर लिया, ये सामान दे दिया अल्लाह ने। ये फर्क है हमें और सहाबा में। मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत का एहसास पैदा कीजिए अपने अंदर। जब तक आपका एहसास जिंदा नहीं होगा, आप अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ अपने सीने में नहीं रखेंगे, कयामत मरने का डर खौफ आपके सीने से निकल जाएगा। कयामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े होने का डर खौफ आपके सीने से निकल जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगले पिछले गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दिया था कि नहीं? आप मासूम अनिल खता थे, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कितनी करते थे। रात में जब अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे तहज्जुद की नमाज में, और जब आप नमाज पढ़ते थे तो क़याम आपका इतना लंबा होता था कि सहाबा बयान फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करेंगे ही नहीं। और जब आप रुकू करते थे, इतना लंबा करते थे, पता चलता था कि सजदा करेंगे ही नहीं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी जब आपके अगले पिछले गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया है तो फिर आप इस कदर इबादत अल्लाह की क्यों करते? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र मैं इसलिए अदा करता हूं कि अल्लाह ने मेरे अगले पिछले गुनाह को माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। उसके चंद बात, बहुत सारी बातें ऐसी थी, 2-4 पॉइंट को मैंने कॉलम किया था ताकि मैं यहां बयान करूंगा, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो रहा है। हम 2-4 हदीस से मैं इस वाक़ियों को निकाल कर मैं लाया था ताकि मैं फिक्र आखिरत के ताल्लुक से आपके सामने इस बात को रखूंगा। और मैं समझता हूं कि ये मुअस्सिर बात थी, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।